So guys, update na guys. So, trabaho ta. Sabado ron guys. Kami kayo trabaho ron guys, sabado. Kaya, nari ko magic sa inyo guys. Dito madlo ko kurente guys. Awa guys ha, pakipon na mo guys. Tawa na ko pagulit ang kurente. Watch and learn guys. Balik ko ninyo. Keep on na mo pag magic. Guys, awa guys. Awa guys ha. Awa guys. Guys. Guys, dito na ako dito. Dito na ako na. Oh guys. Oh guys, sisiga guys. Yung anak ko kahod. So, kato na yung magpakurinti niya. I-PM ko ninyo kay pakurintihan ta mo. So, kato lang guys. Update na tayo. Shout out ko sa akong mga follower niya. Si Ma'am Ivy Paris. Ako amigo. Si LLM Boys. PJ Labor. Boss, amping pirmi. So, kato lang guys. Salamat. Sabado ron. Sahod. Basta kayo. Lingaw taron guys. Wala, nagkasalamat. Kato lang guys. Awa guys oh. Ako panirada guys. Panirada guys oh. Awa guys ha. Tudluan tamo guys. Saon unsa ko ka astig guys. Gunitang ko ng kurente guys ha. Gunitang ko. Saka ko sagdan guys ha. Kita ba na guys kana. Oh, walay tape guys, way tape, way electrical tape guys. Masking lang. So kani guys, gunita na ko ni guys, kani. Kana oh. Dito ko makurintihan guys. Wala na siya tape ha oh. Way tape pero dito ko makurintihan guys. Ingana ko kahawd. Shout out Boy Kubos niya. Nanay masahod pa si Mado. So kato lang guys. Samping muntanan. Antay mo kay mampak na kusagdan. Salamat. Paningot na kayong amo guys oh. Luoy na kayo, luoy na load. Kato lang guys. Ay ko na umanda guys guys. Tara oh. Ano panirada na akong kublight guys oh, tara oh. Wapo kay guys oh. Wapo pas nag-video. So muna tirada na akong kublight ya guys, tara oh. So mo lang to guys. Huwag kalimot yung taon, follow, like and share. So kato lang guys, salamat. Kaya kuwasan ng itiwas ako ng taon. So di ko makurintihan guys. Kato lang guys, samping mong taran.